अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कनेक्ट मुश्ताक अहमद यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर खिदमत हूँ। आज का मौजू बहुत ही अहम मौजू है। वो लोग जो अपने घरानों के बच्चों के किरदार की बेहतरीन तरबियत के ख्वाहिशमंद हैं, इनकी खिदमत में कुछ गुजारिशात हैं जिनसे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपके बच्चों में पाकीज़गी पैदा होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें। इससे ये होगा जो भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने मौजू की तरफ। बच्चों को ज़्यादा वक्त तन्हा मत रहने दें। आजकल के बच्चों को हम अलग कमरे में कंप्यूटर और मोबाइल जैसी सहूलियात देखकर इनसे गाफिल हो जाते हैं। ये कतई गलत बात है। बच्चों पर गैर महसूस तौर पर नज़र रखें और ख़ास तौर पर इन्हें अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठने मत दें, क्योंकि तन्हाई शैतानी ख्यालात को जन्म देती है, जिससे बच्चों में मनफी ख्यालात जन्म लेते हैं और वो गलत सरगर्मियों का शिकार होने लगते हैं। बच्चों के दोस्तों और बच्चियों की सहेलियों पर ख़ास नज़र रखें ताकि आपके इल्म में हो कि आपका बच्चा या बच्ची का मेल जोल किस किस्म के लोगों से है। बच्चों और बच्चियों के दोस्तों और सहेलियों को भी इनके साथ बंद कमरा में बैठने न दें। अगर आपका बच्चा अपने कमरे में ही बैठने पर इसरार करे तो किसी न किसी बहाने गाहे बगाहे चेक करते रहें। बच्चों को फारिग न रखें। फारिग जहन शैतान की दुकान होता है और बच्चों का जहन स्लेट की मानिंद साफ होता है। बचपन ही से वो उम्र के इस दौर में होते हैं जब उनका जहन अच्छी या बुरी हर किस्म की चीज़ का फौरन असर कबूल करता है। इसलिए इनकी दिलचस्पी देखते हुए इन्हें किसी सेहतमंद मशगला में मसरूफ़ रखें। टीवी वक्त गुजारी का बेहतरीन मशगला नहीं बल्कि सफली ख्यालात जन्म देने की मशीन है, और वीडियो गेम्स बच्चों को बेहिस और मुतशद्दिद बना देती हैं। ऐसे खेल जिनमें जिस्मानी मुशक्क़त ज़्यादा हो वो बच्चों के लिए बेहतरीन होते हैं ताकि बच्चा खेल कूद में खूब थके और अच्छी गहरी नींद सो सके। बच्चों के दोस्तों और मसरूफियात पर गहरी नज़र रखें। याद रखें वालिदैन बनना फुल टाइम जॉब है। अल्लाह ताला ने आपको औलाद की नेमत से नवाज कर एक भारी जिम्मेदारी आप पर आयद कर दी है। बच्चों को रिज़्क़ की कमी के खौफ से पैदाइश से पहले ही ख़त्म कर देना ही कत्ल नहीं बल्कि औलाद की नाकिस तरबियत करके इनको जहन्नम का ईंधन बनने के लिए बेलगाम छोड़ देना भी उनके कत्ल के बराबर है। अपने बच्चों को नमाज की ताकीद करें और हर वक्त पाकीज़ा और साफ सुथरा रहने की आदत डालें, क्योंकि जिस्म और लिबास की पाकीज़गी जहन और रूह पर भी मुस्बित असरात मुरतब करती है। बच्चियों को सीधा और लड़कों को उल्टा लेटने से मना करें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने घर की बच्चियों और बच्चों पर इस बात में सख्ती किया करते थे। इन दो हालतों में लेटने से सफरी ख्यालात ज़्यादा आते हैं। बच्चों को दाएं करवट से लेटने की आदत बनाएं। बलूगत के नज़दीक बच्चे जब वॉशरूम में मामूल से ज़्यादा देर लगाएं तो खटक जाएं और इन्हें नरमी से समझाएं। अगर इनसे इस मामले में बार बार शिकायत हो तो तंबिया करें। लड़कों को इनके वालिद जबकि लड़कियों को इनकी वालदा समझाएं। बच्चों को बचपन ही से अपने मखसूस अज़ा को मत छेड़ने दें। ये आदत आगे चलकर बलूगत के नज़दीक या बाद में बच्चों में इखलाकी गिरावट और ज़िना का बाइस बन सकती है। बच्चों को अजनबियों से घुलने मिलने से मना करें, और अगर वो किसी रिश्तेदार से बिला ज़रूरत से ज़्यादा करीब है तो गैर महसूस तौर पर प्यार से समझाएं और वजह मालूम करें।
بچوں کا 5 یا 6 سال کی عمر سے بستر اور ممکن ہو تو کمرہ بھی الگ کر دیں تاکہ ان کی معصومیت تا دیر قائم رہ سکے۔ بچوں کے کمرے اور چیزوں کو غیر محسوس طور پر چیک کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کے بچوں کی الماری کس قسم کی چیزوں سے بھری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں پرائیویسی کے نام پر انفرادیت میڈیا کی مدد سے ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اس سے خود کو اپنے بچوں کو بچائیں، کیونکہ نوعمر بچوں کی نگرانی بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں، آپ بچوں کے ماں باپ ہیں۔ آپ کے دور میں میڈیا والدین کا مقام بچوں کی نظروں میں کم کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو اپنے مشفقانہ عمل سے اپنی خیر خواہی کا احساس دلانا چاہیے اور بلوغت کے عرصے میں ان میں رونما ہونے والی جسمانی تبدیلیوں کے متعلق رہنمائی کرتے رہنا چاہیے، تاکہ وہ گھر کے باہر سے حاصل ہونے والی غلط قسم کی معلومات پہ عمل کر کے اپنی زندگی خراب نہ کر لیں۔ بچوں کو بستر پر تب جانے دیں جب خوب نیند آ رہی ہو، اور جب وہ اٹھ جائیں تو بستر پر مزید لیٹنے مت دیں۔ والدین بچوں کے سامنے ایک دوسرے سے جسمانی بے تکلفی سے پرہیز کریں، ورنہ بچے وقت سے پہلے ان باتوں کے متعلق یا باشعور ہو جائیں گے جن سے ایک مناسب عمر میں جا کر ہی آگاہی حاصل ہونی چاہیے۔ نیز والدین بچوں کو ان کی غلطیوں پر سرزنش کرتے ہوئے بھی باحیا اور مہذب الفاظ کا استعمال کریں، ورنہ بچوں میں وقت سے پہلے بے باکی آ جاتی ہے، جس کا خمیازہ والدین کو بھگتنا پڑتا ہے۔ 13-14 سال کے ہوں تو لڑکوں کو ان کے والد اور بچیوں کو ان کی والدہ سورہ یوسف اور سورہ نور کی تفسیر سمجھائیں کہ کسی عالمہ صاحب سے پڑھوائیں کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بے حد خوبصورت اور نوجوان ہوتے ہوئے ایک بے مثال حسن کی مالک عورت کی ترغیب پر بھٹکے نہیں، بدلے میں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شمار ہوئے۔ اس طرح بچے بچیاں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پاک دامنی کو معمولی چیز نہیں سمجھیں گے اور اپنی عفت اور پاک دامنی کی خوب حفاظت کریں گے۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں بٹھا دیں کہ اس دنیا میں حرام سے پرہیز کا روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے حلال سے افطاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے تمام بچوں کی عصمت کی حفاظت فرمائے اور ان کو شیطان اور ان کے چیلوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ اور آخر میں پھر سے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں۔ اس سے یہ ہوگا جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک مشتاق احمد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔